सुभद्रा योजन जदि आपण मैंने फर्म भरी तेज 24 तारीख कौन 25 तारीख आपण पैसा मिल कि तो जो मैंने देखिथे बर्तमान समय प्रत्येक पंचायत में पंचायत ऑफिस जो भौणी मैंने जाऊँगी तो सेठी फर्म भरुंट सहित गोटे फोटो आपण मानक नि जाऊँगी तो कौन पाई एते पुणी है तो पूर्व अपडेट देते जे घोषणा करते प्रभात परिड़ा जो उपमुख्यमंत्री अच्छा तो समस्त को मिल किंतु ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन बा फील्ड वेरिफिकेशन है फील्ड वेरिफिकेशन तापर आपण कहुचे कौन फिजिकल वेरिफिकेशन तो यहाँ कौन पाई करागला तो यहाँ आपण मैंने जानवा निहाती दरकार देखो तो योजना आसूची आम समस्त जानते कौन लिखा हो जानते किंतु योजना बाबद जो आम काम गुड़िक हो तो आप देखिए प्रत्येक बर्तमान प्रत्येक पंचायत में 100 लिस्ट आसूची वेरिफिकेशन होची जो मानकर अंडर प्रोसेस थिला जो मानकर रही आपर जो मैंने रिजेक्ट होती वेरिफिकेशन होची जो मानकर राशन कार्ड नहीं तो प्रकृत से कौन एलिजिबिलिटी हेबे कि योग्य हेबे कि सुभद्रा योजना रे जो 25 तारीख किस्ती आसूची तो समस्त मन में गोटे डाउट रोचे तो से डाउट गुड़ी क्लीयर करने तो आज भिडियोटी आपण तो देखो सुभद्रा योजना तो एमती एक योजना आरंभ होगा दिन टू प्रत्येक फेज रे आम समस्ते टेंशन में रोचे कहीं केतले पैसा आसो मत कौन आसलानी तो यही सब जिनसटी आपण मन में उंकी मारुची आम आपण मैंने तो आम भिडियो आने आमको टेंशन में रोचे कौन भिडियो आनी जोटा कि आपर प्रोब्लेम टी सल्यूशन हो तेज चलतु मुझे डेरी करी आपण बतई दूची तेरे जो आपण मैंने देखिथे जो आपण मैंने जाइए ब्लॉग तो नहीं सरी आपण जो पंचायत ऑफिस जाइए तो सेठी गोटे आपण गोटे घोषणा पत्र आपर पचरागला कौन सुभद्रा निमित्त स्व घोषणानामा तो ये जो फॉर्म टी कौन पाई फिलअप करागला ता सहित गोटे फोटो आपण गोटे उठाई जो फील्ड वेरिफिकेशन ऑप्शन टी अच्छी सेठी अपलोड करागला ये सब कहीं करागला तो आम कौन जो डाटा देचु जो आधार कार्ड देते आपण मैंने जो राशन कार्ड दि जाता तो जो सॉरी आधार कार्ड केवल आधार कार्ड रे देखले जो अंडर प्रोसेस आप दीर्घ दिन है अनेक हिताधिकारी अंडर प्रोसेस रोचे सल्यूशन होनी जो डाटा सरकार पाक जाऊँगी देखूँ एटी मु आपण डाटा अपलोड करदेनी जो सुभद्रा ऑफिशियल साइट रे आपण डाटा वेरिफिकेशन करा जाउची चेक करा जाउची तो सेठी एटी कोन मु एटी एकुटिया बसिची सेठी कोन 100 लोक पिला बसिथिबे कि तो गोटे सॉफ्टवेयर ताकर अपडेट होउची से अपडेट भितर आपण मानकर डाटाटा सरकार पाखरे पहुंची पाउ नै जा फल अंडर प्रोसेस रहला आपण माने मध्ये अभियोग कले हमर दीर्घ दिन अंडर प्रोसेस रहला तो सेति सरकार कहले ना गोटे फील्ड वेरिफिकेशन हम फील्ड वेरिफिकेशन कौन हम ना देखु प्रत्येक योजना जो रोचे जो आरंभ हम से जहाँ भी भूल था ना कहीं आप धरा जीवन कि योजनाटी स्टार्ट होची किंतु परवर्ती समय आम जो योजना भितर बुड़ी जाऊँच तो देखो भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो जो मैंने चैनल को आसुँच देखापी भिडियो गुड़िक देखो कारण पंडा के भिडियो जो भाई आपण बुझाए तो बुझाटा ही आप दरकार जदि न बुझीपारे खाली कमेंट दबा नहीं आसुँच तो मत आपण कमेंट रिप्लाई देवी किंतु आपण सठिक जिनसटी जानीपारे ना केवे जो मैंने खाली कमेंट दवाई आसुँच आपण भिडियोटी 10 मिनिट 5 जो 12 मिनिट मुझे दूसरी भिडियो तो आपण खाली भी दौनी किसी शिखा पड़ो आपण मानू देखो तो जहाँ तो आप भूल करते तो समस्या समाधान है तो आपने कहीं व्यस्त हूँ ये जिनस है जो सुभद्रा निमित्त स्व घोषणानामा देखो तो प्रत्येक है जो फील्ड वेरिफिकेशन रोचे फील्ड वेरिफिकेशन अर्थ कौन ता आप जानते जाना तो ता माने कौन देखो मुझे स्क्रीन रखीदे सुभद्रा योजना अधीन आवेदनकारी योग्यता आवश्यक हेले आवेदनकारी जो योग्यता ताहा आवश्यक हेले क्षेत्र जांच माध्यम जांच करा जाई परिबो यह व्यतीत सरकारी डाटाबेस अनुसार योग्यता जांच करा जाई थाए सरकारी डाटाबेस जो आपण माने आधार कार्ड देले खाली आधार कार्ड जाइए से आधार कार्ड आपर पान कार्ड लिंक अच्छी से आधार कार्ड आपर राशन कार्ड लिंक अच्छी कारण राशन कार्ड जो मानकर ना अच्छी तो आपण पैसा पलि आसूची तो क्लीयर हो गले ये जो डाटाबेस देखिले जो तले लिखाई यह व्यतीत सरकारी डाटाबेस अनुसार योग्यता जांच करा जाए आपण मानकर योग्यता जांच करा जाउची कि डाटाबेस द्वारा जदि डाटाबेस आपण मानकर सिस्टम रे अपडेट ना राशन कार्ड ना तो आपण मानकर अपडेट आसुनी ठीक से तो तेणु करी से कौन कले जांच पुणी वेरिफिकेशन कले आपण माने जो घोषणा पत्र देखिथिबे आपण मानक ना पचारले आपण मानक स्वामी को नाम पचारले ताकर बयस केते निजर मध्य बयस केते कोन करचोंती गाड़ी अछि कि जमी केते अछि ताकू मध्य भाग करी से माने फिलअप करते आपण माने समस्त भी जानि चोंती आपण माने ए फिलअप पचारला पर से माने आपण माने गोटे कहिथिन सिग्नेचर करिया पई जोडे कि आपण माने सिग्नेचर करचोंती सिग्नेचर कला परे आपण माने छिडा जनि गोटे
ফটো উঠাইছি আপনার সেই ফটোটি ফিল্ড ভেরিফিকেশন সাইটরে অপলোড করা যাইছি। তো অনেক ভাবুথিবে এই যে ফিল্ড ফর্মটি ফিলअप ହେଲା ପରେ তো আপনার কেতে দিন পরে তা আপ্রুভাল হব। দেখন্তু মু কହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି 25 ତାରିଖ ମିଳିଯିବ ଆଉ ମିଳିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଟି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ତରବରିଆ କି କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭୋଗିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣଟି ହେବେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ନିଦ ହେବନି, ତ ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲାଗୁଥିବ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କୁହେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପଣ୍ଡାକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ତାର ତ ଅଧିକା କଥା ଲମ୍ବେନେ ତ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତ ଯାହା ବି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଧେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ କ'ଣ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ଗଲା ବା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଗଲା, ସେ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଯିବ ସରକାର ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଡାଟାବେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବ, ଯଦି ଡାଟାବେସ୍ରେ ତାଳମେଳ ନ ଖାଇବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତ ସେସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ବା ସେସବୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଦେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସରକାରୀ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ 25 ତାରିଖ ମିଳିବ କି କ'ଣ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବତେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସି କରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଫର୍ମରେ ସାଇନ୍ ନେଲେ, ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ବା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ହଁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ମିଳିବାକୁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରପ୍ସନ୍ କରାଯିବ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ କି ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାରଣ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ମହିଳାମାନେ, ତ ସେମାନେ 1 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ହୁଏତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ହୁଏତ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। 25 ତାରିଖ ମିଳିବ କି କ'ଣ, 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯାହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ୟା ବିଷୟରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତେବେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ବା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆରାମସେ ଘରେ ବସନ୍ତୁ। କିଛି ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତ କୌଣସି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିଦେବେ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତରବରିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତି ନିଦ ହେଉନି। ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଏହା ଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଗାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହା ବି ପଚାରିଥିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।